yo niadofo a enenso ukodo nyame asem a samre watmenka na obi waso obi wakomam etie nyame asem nyame asem de sebia da bia mesika no ukoti nyame asem a wonua asem bie na owiase ebitimetufu asem bie na owiase so anam so abenya nkwagye apart from nyame asem no asem bie na owiase ebitima aboa wo na to ti se ye ka nyame asem a menua adofo ama abumfu enyu adwene emfiri nyame asem ho mensi adwene mo pose o mpa nyame asem bia ede etie eyasem ababoa wo eyasem abetenetene wa betufu amonya adwensachira eyasem adu be konkwa giem efise wiase a menu mienu yete sese no enye dia do boy ye no ne botaye ne se ye mra emeso abapa ewo ya brabom na ansa nipa da sani obetima so abapa ewo abrawa wo brabo a wo bo na asase so ede akokire onyankopon no aginya enam nyame asem kuto no so apart from nyankopon asem no asem bie no betima tufu ama ba bia wutosini no menua wahunu ubone wahunu amumuye ene mfonso no atwe ho afirim asem bie no wiase a ebetima tenetene wo asem bie no wiase a ebetima ka wanim ayi waten apart from nyankopon asem eto ti nyame asem a wonua empopo uti emprim wakoma nyani gie se opapa no odna asem ye dey ebrew fa ni gie ko hia no ne tie waje nkwa na asem a ode brew no the time bia ya na ye prim yakoma ye ntie nyame ne nyame kasa akire ya nipa da se ne empe nyame asem atie kura na wo mpe wagya no asem atie no ede asem bia na wo pe ono obo ba wiase ono anwune ye ne ehumigu ye mu ansa na menu mienu be okrati asefo na se papa yi etu yefo na se ye ntie dia onua na ho ana emetu menu mienu fu bie wo wono so na be kire na hwenwam abebu menu mienu atan na wo kɔ hene menua edinyame asem de ba bia obedura ye ka nyankopon asem eye nkwagye asem eye adwensakira asem de onua tie bi na nso fatu hufu enye hu nyansafo da bi nyansa nyina nyankopon dia nimdie nyina afiri nyankopon to onua dofo a wotie me sene wotie bia no oti nyame asem a tie ni yi ne ya asem ne yefo na etima boa wo ewa braba a wo bo no wiase mu onyam sum mu ene hiama wo onua dofo enti ene nyame asem a menu mienu ye beche no utie ni yi a ebetima boa wo ti fa kwan wo bia no menua enyina nsi trase ne yemfa ye ho hye okokroko ne nsa na de nyina mu no ono oba mu a ewie nkunudie ema ne mma efise ono ahye nyuma paase no ono koa na betimi amana ewie pa ama menu mienu enti ade bia mu ne yetimi nkote ye nyankopon asem mane nye da biara da to meyemfa ene dwumadie yi ense nyame nsa babia obia no sutrase ne mompaye yede wase otumfo nyankopon obo ade won agya wo yakiri no kwarfo nyame wodi na ne munyam kan obo ade agya papa fisi wadom no homobro no adɔye enu wayem ye wabambo no hwe so penti na matiase o twede amponyame enye papa ye enye tumi ne ahoden da bida awurado ne bank se ne abadenten a yenkwa da nyina ne mire nyina de wabasa kasem don hwiri ya wode wasem asoma mi twede amponyame akwa me nipa awurade ma nkonkron keksan fra me mu na nto uma akoma pono so na akoma bia sa amre awiraho ahye mu ma adwendwene ahye mu ma awurade akoma ye odia papa sa amre mu ade himoja konkron wo hura akoma nyina ho na wutumi asem embonwura akoma no mu na ntra uma yakoma mu
ni amnyene ho ye nkwa da nyinam na masem so ntimi so abapa awe abra bom na apie firi woni monyam a o ma ya anya yira ba papa fiso wasam ne nam so a ebenya nkwa de ne ekoti wasam a papa ne nkwa de e wo hene awurade woni nkwa de nyina de wapasa kase mu dromma do hwira wasam bai ne etimi asam ne yefo na ne betima aboa yen awe asetem abra bom ne anim anwu ase e wo ma ye etwato mu we na wo ma twede amponyame yesrew afiri wadum e wo doba Yesu kudrum awotefo nyina kasa amen. Yo beloved enanso yaba manase enyame asem ene eno mo beche asem no dawuro ene yebo fiso wahyem no mienu bo se yebo asem no dawuro wiase afa na nyina ema wiasefo nyina enti sa asem a awurade ede esi wa ma me no mienu se yemfa so enya nkwagie no eno ho dawuro ene yebo enti wuti nyame asem ho dawuro a yebo yi a onua tie bi na fatu hufu ya boni bi a wom twe hu firi hu na enche ne awurade enyankopɔ tiasefo gya no opie firi ne munyamu eso oba ye no asem so etime nya ni gie akohia no ena yema wo kristoni a oti ewiase ema wo kristo som ena adawo enya no ne hia na emu ya brabo a ye bo ene ani ye ene esu ban no edadi ewe nyame sum no mu eno ne ade a menua dasani ade ye kɔ okokroko nanimu no wahwe ho no wadi me no mi nua asem na fo bia yedi wo mu no ba bia ode ye kɔgina no emfata me no mi no saa mre no lawyer bia ni ho saa mre no janto ani bia ni ho sisi nyankopɔ tiasefo gya no woni lawyer panyini woni ye judge panyini woni ye janto apanyini nanim ni na chi no obia no wotesa no onua enti na bufu hie da no de a chew pan ni bebiara enu ti no wagya me no mienu pam amaye e wasase a etiso yi eno so ne enam so am ye tirim ye da ye se ye di bone a ye nsoro nyankopon ni ye di bone akese ye ti aso dem na bone a achi wade e bɔ man e de ahye ho so e wo nyame fie nyame de ono ohwe wo enam ndabo Yesu ni doba Yesu Kristo nti ene wa hum no mienu mɔbɔ na emmom adehimoja akonkron no a wode bɛgye me no mienu efri e bɔne mu no ebeye apam ma me no mienu no a sa apam no ye busu no de ene me nua ye waso de kase papa efise o de hwese ono oba ekura akohia na no oba no aye moja pam na so ukoti za moja pam no na afu oba na chi ana ukogya oba na jeje mu a hwensusu aso a eba oso ni ewurade Yesu Kristo ade himoja awoyi a wode abeye apam ama me no mienu abeji afri e boni mu abo ye kokose saa boni no obeji me no mienu ne amumuye ne mfonso ne mrato afri mu no ye hwe yie na asa anko saa boni no mu bio ne sama saa boni no aye de ne ekodi akira e ba beto no efise Bible si Nyankopon wodi atemmu enyina ma ne doba no efise ono ena abeji me no mienu afri Nyankopon abufuhie no mu saa mre na tete edinkamfo no mu wo ye boni a na Nyankopon atwa wafri awiase no adeshimoja ni nti no ene wogya me no mienu yapem amaye eno kire se onu a woti asase so asase no bobo fa wiase bobo dabi enchenche wonafe da be kan wo se gu bo no saa mre na wiase na ide asa ho na wo ko face judgment no na wuti wiase a saa mre mo je di afusani ketemada abodwemi wo tumi ni ahoden a wugina wo na aso no na so so mfa nsum nyame a na de be sum wiase a koso efa sum wiase na be boa tie na asema me no obeche no
tieniye efise ne ye kristofo yi ya tena ho enam se ye prim yakoma ya som ye hene ye mpa ye gya na futuo a wo tu ye de betu ye ho funti no enne enada bebrebe nyina ekoso ewo kristosum nyina a ebo enyankuo na hweti nyina no efrimi no mienu efise ye mpa no korasem enani pa mpa no kore agi nkontompo asem o ka no kore kire onu ya dasani na no bofu saa na wi asete agi utwa nkontompo enada asem nkonya yie miracles ene enipa di akire yetitu ye nua mba no mi jisu ahu se odifo bi wa ha na odi mirika no odi nachi enso nyankopon wadin na ne doba Yesu Kristo ade shimoja no wade abaji uminu mienu every ye boni mu di abeka ne nwanko no ho ade ne yenya nyamesuro ewo ya brabom ene yenya msumu nese ukọ Pentecost o ukọ Roman o ukọ Anglican o ukọ Methodist o saa so na odu ho akohyem no wontimi ntena mu na mo abrabo papa tire ne abrabo na wonya nkwaje na wudi saa nsankyerane na adafo wo yachi amen ne wadada ya dada yen atwe free ye nkwaje botan no ho ede ye kọ esumu a ede ye bekọ atemu emu a ye nya nkwaje ene nipa edi akire menu adofo ena asema no beche oho medahwa ne ba mitirim so oho na me da ne di akire wo be nema bebre ho a yemfe adwene ngedai ensuso ene na ada no ayedai adoso na ada na adoso ni nyina so gine ya kristofo yeso fisi aso odin aso ten ye prim yakoma yempe no kware sem yempa sem be yi eten aka yenim atu yefo atretire yakotene yem ene de yempe asem a ebem ye ni gie ahunya de ni e kan kura asem preaching e de akyere me no mienu otinya me fia no oni age me enhye onkuran ni nkuran hye no e do bekọ heaven onua omi ehwe yi na Hosea kan wasinim dia me no mienu ye nimti enua ena ma saa amre sanse mu nyaade de abetu ye ni o a ye dada ye edi yakọ kwampone so eni problem no fi se tro konkron no eda ho ma me no mienu so yesi nsua na ene kura de aba wiase kura ehu kese Bible nsem a wokan me nua hom ye hwe ne ye o na nsem nyankopon agutiri nyina firi na no mu a ode abram no mienu no kware tro do ba ko kura no ebeyira ni nyina ebam maako ji so ontena sin study no what study ni ye pa ka be hu se nyame asem no kore ukoti a me nua wayira efise Bible say ekom be ba asase so enya aduane kom enya su kom nyame asem ene nyame asem hu kom adi nipa ewo wiase e Kristo sumu uniadofo ene asafu bebrebe ewo ho a university kura na yemfa wo se be yesofo wo de fo wani fam yemfa wo se be yesofo ene ehwe o degree ni ahwe so ni abo sofo wa be apostle ene sa na ekoso ewo nyamfie Yesu Kristo sum entisa o eye calling eye frɛ onyame mfrɛ wo na so so afrɛ wo ho a wo bɛwo wo twetwede saa ɛna ekoso wo wiase saa nkɔfo yi a ya bobo doctor degree ni ade PhD ni ade asese no ewiase aye denti no ya banjuma enso ni ntino onu se wo de wura nyame adwuma ma obenya dom na bosumi duru ho a hwe tight akese obedie eni aforbo kese obedie
ene ye kan sikafo wiase a asofofo no almost cast no biara sika bebo din a kire wo no menua enya easy enti ene de nyame asem nyame asori nyina da no factory any company any company say nipa bi eda no a omo employ graduates edo ma ba adwuma o company ni mu edu nye graduate a wo no ye mfa wo ne nyamesom asofudie efrititi ye da nam som so abepim sa amre bibusa ase sa na tie ye sa na tie o di sa nkofo wei edom no mu die enom nyansa a omnim abewura nyame adwumam wono wasore no no akotro books no mo atwro no no de abanyame fie ho no abeto amanyonkuo no se bible no a wo de nyankopon de adom nyankopon no mu asem ye wura de yesu so asem na wasi kai wodum kai so a yen kai ne enka mu asem nkyerem ne sa kyera wadwene no wonya nkwagye ne de osofo na complete ne de abrɛ o se todi de no ne kai ne bible no a yesu ya ne de enye totwene ne kyera konkro no kura no yaka yawie oni adofo a wotie me kristo ni waka yawie ezo akotwere buko ene ode aba aso de mo wabeton tetobi de kosua da ben na abesua ne de na wie ansa na wakosua bible no mu asem enipa ye me ni na ho saa nsem we yakosu nyina nipa man adwene ye de enko so ene atinyame fie enom de saa books no ba ene ye to esene bible so afo no kofa bible mba se wa woni bible betobio anasa me che obi na de esua nyame asem da bi da wonu mom ninim de ene ode akotwera krata abro so wo suane de no ono no a ono wa university no ennim ne de ennum manim na ode akotwera book no wonu nyankopon no ahwa nenim nyansa wana wonim de ena obekoti nyame asem akofo ono no nenim de fun tantan no a wakosua ewo school ho no a wode be kyerɛkyerɛ wo no ena ekoso amese ene mre nyinara kristofo na ada no adoso fisi enim de na ide ayira nyankopon asem no kura asem aboyen eni esua asem bia emfa enkwagye nyede emre ye ene na ekoso wa asafo oni a wotie me wodefo ni tufo na asem am no kan nei hwedi na asafo wom wode ye hwe ene asofofo e ma wie university ni ade ade a ebima bobo post akese atoto ye ho so doctor reverend pastor bishop hwan professor doctor reverend bishop hwan edina kese titles akese enu guase na edi gu enyankopon amiro ho ene sankofo yi abagi nyamsom afa o ma bagi nyame adwuma afa eso kane no obi a university no ka zo na ma yeso fukra wonye the first no kapre nim simpo nim so ho ento university a okopa aban adwuma no akoye o doctor no ko hospital ko na adwuma sa greek nso a okọ ene enti osa ene ni ho o munyina nim se na asofudie no sika wo musena adwuma bia wo wiase no kora nso sika ekurokura wo no wo mu ekuta nipa be 1000 2000 no wo kaska da bank a kira wo amenua government no ko to no oni se ska ne bi enti ene university a hey hardly say be fa wo woni mu ngoma tie mfa se koye sofo enso asofudie no sa na tie kontompo samne na ada be wiase nti mo hu de yekoso sa nkofo yi ene wodi wanim ewa asorofie wa onka nkwaje ho asem nkyerɛw edi sam a ewo ho no a ehuro nipa no onka me nkyerɛw no ahu se bibi be wiase wonde da bia obegyina ho a yedi asem enkunahye asem a be mo oni agye asem a be twe wadwena free afutu asem atenetene asem atanyi asem no adwensa kyerɛ asem no asem be bo ohu ama ohu se de be wiase no enya de panti satira wadwene no onka nkyerɛ wo
o me kan kire na agya sorry e be de wanya correction in the tight enti obegyina so dem a concert nko an no asere amen amen so for ya de no aba ene ko so onyame fie oni adofo a wotie me no krasa nam no kam tie ni ye ene ma heda na me bie nsem bie ni ade a kire wo ni ahwe yi a saa nkofo yi a mo de mo nim die abewura nyame sum no ekwan mo ne nam so no e abochimu nka amra donko no de ekotum His Bible say ni freni ekire ni freni ade a omu nyina akoto amenam saa nkofo nyina nim die nyina wom ne efrew despite say we university nkyerese woni munyansa da bida we university nkyerese woni nim die wonyame asem nyame asem ntesa nyame asem ansa benya nim die wonyame asem obeti nyame asem ase obenya die wonyame asem agesa ho konkron ye de ehyew ati asofudie enye school sofudie enye school enye ze bie school de akotiti nipa wa school ho de do abedi sofo entitiye na omudi titi ono nyansa ene mmra wa asode mu no na ode kotiti wo se wo ba no hweyie ene wa meyi obi aten obi ogbo dwaman meka na sem na ko obi ti wo se obi a wo ye gay ebekọ heaven fisa so na ono woda no gay fo no wo ho wo me ma puli ni ska kese akese ndi no ogoyi na ten ema gay ni no kujai wo kan sem ebe me na ni gie se wo ye gay kura na abete wo be dey obekọ heaven o ka kan se me ne hwan ena mikobu obi aten obi nka se kobu na ten koyi na ten kananim na tunufo e wo turo no mu no hunu se kwan no nam so na nya kwampa e de beko seyem esosofo se wo kan no wo hye nkran se gay no a wo ye no e de beko heaven hwe de esi Sodom ne Gomorrah a Bible so enkyere sa wo ene ni adaveti nyame asem o di nim dia fun tantan na ogosu ye no school no wo de abese nyankopon efie ho nyankuo no a awurade Yesu Kristo di na de shimoja konkron abaji yen e de abeka ya na awiro ho hwa pamo awurade Yesu Kristo ni ene yakọ ewo ni moja yi ho hwa so wakofo oba akura na wo no oba no wako moja pa na ba akon akwati ba akon akobo adwaman ana wakoja no hwensunsuanso kase ebe wo so ni awurade Yesu Kristo adishi moja tumi moja esombo otise ede abe ya pamama me no mienu na me no mienu ye kwoti sa pam no ofisa ensunsuanso papa bi na beba so enya yize ya ni esi nyame gya ya pemama ye en doba ni ntiro na ade trauma otimi nye ode enu nti no ode atembu nyina hye ne doba ne nsa se me bai enamoso ena ade boyefo nyina maide egya o mabrabo ama o mu se o mu de o mu jade o mu ntena ho na emo nka ne me pa ne se o mu ti wona koma nya adwensa kire na enso se bone no kwa na ekoso na emo wo nam de atembu ade ahye wo nsa so ona wabeji wo enti awurade Yesu Kristo wotina hwemam o twa me no mienu bone a ye di abrabo bone nyinara nkontompo sem ye graduate sem e de kogure nyame efie no a ye pesika ye nka no kore no a ye change nyame asem e de enim di akotworo nkrata abanyame fie ho eton e ma ne nwankuo so e wo wadwene no ya adwempenti wonsua na ne beboa no won pu nyame twere konkron no eda ho twe ba kwa kutu awurade Yesu Kristo wo ye sofo a na nche se wo ye konkron wo ye tinini da bi emfanto ho sa ewiasefo ene Kristofo ene hu sa na mo nyankopon no a wo hwe akomam no wani mu abrabo a wo bọ no ene mo ni ye no suba ne de menua wo ntwe wo di wo nkwanwoma no mu a wo mo bọ wa asase so wo mo bọ yie etimo mi ehwe nyame asamuye nyame som o mi ehwe ni yie nyame adwuma o mi ehwe ni yie nyame mfre wa emfa wo certificate nyadan emma nyame adwuma
the Yankopon Jumano, so for Diano, and your certificate. And you are fret. So only one may cancel. Winning so, and I have one pie, and then we are say, one tiny near man, when you pass the car, won't hear ye. Na we are any asem. Nipa, when you are said your paddy, you know, and I can't say good one. Now, when we answer, and I say, when we answer, when we hear you. When in our dad, some I did that any Christopher. Tiene, as some topic coming over channel. But two didn't say, why many Christians are deceived? The entire Christopher be brave. Ye dada, I know. Yasum a year hine. And ye premier coma. Yes, ye pen quarasama de eti. Ye pen quadiasem. Yem pass my be a time ake nim atene ye yes yem pe obo dwaman na aka chen so sachira na dwan ne bofu obo krono o ka so sachira na dwan ne bofu wodo obi ya aka kontompo sem atrosem na wo kan anim a na ne bofu ezo wo pe wiye onu adofo a wotisa wo pe wiye o on pese obekọ sa otade nim a bin modi kai enti etwa hunfo ni kire wo nyina no edi nsem o ka kire wo nyina ade enya nipa no fault if you say this sem no sa graduate fo wo yi abehye nyame adwuma no omonka ade ne problem say ene da bebre ba ya Christopher ya da ya yi di sa ankofo wo yachi no be sorrow say a prophet no yin konya no kansem hunu afine nipa dinach de fiti no if you say bible no ene nyame asem no ya to atwene uma do munim di akotwere books di abraye si yensua ni Yankopon de wo adwene sene no nyame asem na o kan tem no mi ndi o se ne sa ane setie ene bible bebre kofo atwere mu di oni awutie mi wa wunim bebre atwere bible nsem wo mu nyina no okeka mo nkrata mo mi nyina afrim o mu de nsem mo nwuran na begugum edada nipa atwi nipa adwene free just abire ho ipa nsuro Yankopon aso de o ye nyina de nyame anim bibie no hinta no kokom asem onim de wo ye nyina wonim na emo mra no nyanso na wo mra no bedu kwa no ho na benu sampa so onu nyansa se Yankopon no okoto no anu aka kire no ono obo ba wiase no enne wo kire se wa ku school wanya nim die ntu nim nyansa se nyame enti ne twira asem no wo chenje no na amu wa kotoro krata enwoma aba nyame fi wa twira nwoma eton emenyankuo no saji ska hi botom tight anson afodobo anson ede ensem no we nyina aka ho bi saa na ada we nyina ra na ede da ye ewo nyame fi ya Kristofo to mu yehwe bibi ena Hosea kan ye no wose nim di a me man eni enti obetwa won ede agu adentra enam nim di a me no mienu ennim a enkofoi ede nkontompo ene na ada asem abehye nyamesum nti no bible says me no mienu ye di akira enam sa nim di eni nti no obetwe agu eno kura nso fi so nim nim di ne ya da na di sa nkofo we akira odokoto amna donkodonkom problem a eba wiase no to ye kristoni a hweyie woni na ho na mo adwe na Yankopon de ama wo no fa dwene niema bi ho na hunu se de akoso wiase no wa angere wo ho ansum Yankopon yie anno kwarum pa ma brabo esenetina onuadofo a wotie mi asofofo aba ne de udi o mo akira ene obeka akoto ejanmu efe no onye ready se obeka nyame asam no kora asam a kire mo nya adwensa kire da bia oba asam a woni bagie ene obeka asam a kire ye die no fa nko heaven no ene obeka ho asam a kire
and na ekoso onyame fie sisi na preaching ni nyina akọ sika yedie ahunyade saa pepepe na ekoso mumi hwe yi mumi enko 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2 wasi na honhom no ka no pefe se ekire ena bi mu no ebinum be fam na ada honhom ne ahonhombo ne nkire ho atwe won ehun afiri gidie no ho verse 2 atrofo nkontomponti wati asema Bible no ka kire me no mi saa na ba wiase o saa pepepe wasi na honhom ne kan pefe se ekire ena bi mu no nipa bebre ombe jai onyame asem no kwara asem na kotie na ada asem kontompo asem enam ya soma yi ahinti na yapo yenkwagye botaa no ene saa na ekoso nyame asem Bible no de omsi yentontwene na mom kontompo asem nimdia funtanta no makonya no school mu no abobo degree no one ode ni nyansa akotwere book abra wo se sua kontompo nsem ode agum ene na ada asem no ene Bible ene bebre a change no ene ode bra wo se sua hwew de akoso wonyamso mu no wo ye kristoni a hweye sa asem wo fa kwa adwundwunum eho na abemu sa asem am na oka no ene kuretrororo na na oka sa na ekoso wonya study ya wo de to boas na study sa ankofo no na abehu nkontompo nsem a ene atrosem awmunam so a de abewura nyamsumu bonyenko na ahweti ede yakọ seye mu yenka no kura asem nkyere yen ene enye omwa fisa ene nipa mpe no kure ene nkontompo ene edi ade wa asase so o ka no kure kyere nipa anwo yehi Bible mu asem no kure trodododo no anyankopon asi ye mpa mu nka asem no opa mu ka kyere wa na abofu ufra so dem opon ko ofia na wodi natem ene sofo o preach o hwemanim na menko na o preach hweme adwamambo a mebonti na menko na mbo adwaman krono a mebonti preach o preaching na wone me ugotra fia na wodi sofo atem wonu obetima ka no kura kyere wonu wodi natem na wo pe kontombofo no a wo de ho abehye nyamesum mu ena ada asem no eni die asem no ena wo pe onua na na wo be ko heaven da be da sa wo bo adwaman na tinyame fie de sofo bi dum ema ho nkron efen mu epe mu ka kyere wa menua onyankopon no waje nkwa eno no opowiye oponkwagye ompese obesai na nye wo mo ebetena no ka kyere so obedi ye no da bi o sa ankofo de wo mo a dwane firi wo mo ho no mo nya nipa odo ko seyem se yedie no enkosoro ahemam Bible aka kyem no mie no se ewiase ni mu niam nyina akono de bibia de etwam na aden tro obi preach yedie a kyere wo unya ska he na ade ko enko ba bia wu na da ho a yekosie wa ska ne nkobi eyi wa bra bon kuturo na eko ene oni ye no subai ene ekopie ya de nkone nim aden tro obi preach yedie ho asema kyere wo preach hunu wade dada oposika ompon kwagye enti de obeka wani mayi watan no onyankopon no onua ebasa ma abomfu nya botere masofo no waka ohinta asema kyere wo ena anam so a obenya nkwagye se ne Yesu Kristo okoto oba no ewosubura no ho no wa amfa na hinta asem na anya dai ahinta oba no opapa emu ka kyere no ama oba nso no sa ampa no kware ene be me ya ka kyere me ho no gidi sa ampa woni Kristo no oba be sie di mirika okoka Yesu Kristo ho asempa okodi no ho adanse e kyere onuanom ama mo nyina hu sa ampa ajenkwa bi aba saa na hia ma wo Kristo ni na yesi obi ka ohinta asema na wotifie na wutwa na dapa na wo mre no kwa no
ade echi a ade esa nyinara na ekọ onua dasani omi ehu ni nyansa ni Nyankopon obo ise ni suban so ni suban so ni suban me nyame suban na obo me no mienu sene de no entra wo mu ekofa suban boni bia metra wo ni padua no emi ne wonya ena ekoso wo nyame fi tu onua wotie me mo me ehwe yi mo me ehwe yi papa fi se Bible no din kan atie warning na ise ye ne no nyame kasa kire ya nya dai yintie nyame asem nyina na ewo no twere konkro no mo se wusua na sua ne yie pa na se so for de no wasi wo se wonde obeka no kure no so wo kan sa asem no kure we a kire wo a menua wadom papa bisa asem bie no wo wiase a eche nyame asem no fi nyame asem no kan nyina no ni nyina ye dai eye adwuma afutusem de ebeba wiase de enam so a ebehunu atrofo adifo atrofo akyerɛkyerɛfo atrofo pastor foi asofo foi ni nyina ewom enso ene enipa akate ye ni ye premier koma ene na ada bebrebe a yeda ye Kristofo no asekyerɛ no no mo me yemfa ye Bible ni hwem yensua de bi o Colossians chapter 2 verse 8 Colossians 4 ngoma no etremienu titemu nwotwe omi nyina ye nkai wose mo hwɛ yie na obi amfa nyansa pɛ enna da ehu na enam nipa atitesem eni wiase mfiti asem so na enam Kristo so amefa mo nomum Bible one we nyina ode mam no mienu wase mi no mienu ye dai ye hwɛ yie papa Nyankopon te ase for no num de ebo bibia no wonim hwintimi hinta no kokom asem de ebeba de aba de eba ekire nyinara edenanim ewiase ya ne dia na de betimi esi nyame saa ne ma wo nyina oda na de kire me no mienu beta ase ye prim yakoma ye sisi yaso ye si yentie ene ye ne so Colossians 4 ngoma yi asem o ka kire se ye hwɛ yie no obi amfa nyansa pɛ ene na da ehu na enam nipa atitesem ebi na ene graduate 4 years so mba nyame fie so na ma yesofo yi ebi no mde haye no ebi no ene atrofo yi adifo yi ebi no aso wodin kan ma ye ho warning si ye hwɛ yie na na ahwɛ yie na wai nipa si ye hwɛ yie ye de no an ye se bedi akire eno ne problem onua Kristo ni a otie me eno saa nsem no de abefi edomum ene yeti anansesem ewo nyame fie enkwanje asem aboye ene problem sese enti ene na ada na adoso ewo ye Kristofo yeso enso ye ne epe efise nim de no we tro no kura ezi esua no osua wi a oni gidie o ye de gidie nyina kosi saa asofo yi so ene prophet fo yi so saa asofo yi so na edi enya ewo ye Kristo sumu saa prophet fo yi na eseyen ewo ye Kristo sumu nso nipa da se ne yadwene na ho ene edu umachi saa na beba kopun se ewura de bepi firi na hi na eni monyam ebe mo bose woni na ho na ye omo se onyansani menua ni nyame na bo na ohome gu wo mu ansa na wo ye kratasefo oso boy se ni suban ne saso amani pada se ni bia mfa no ma na wokosua enu konya yie no a wokosua ena bosun sam enu no no a wakwaje de ye nyame adwuma na mfa madada wo nua book no da ho no twere konkono no eda ho ene nyame se fa ne sua fa ba obra enye na ada asem enye graduate no o de da wo no omi ehwe yie e Kristofo na asem we mane ebebo okoko ne hu sa ankofo we omu suban
anom ni ye awde be wura asofudiem na asofudie no enye school asem e calling na minwie no na wo so wo dia kosie dunia na fo wutie metie ni ye mummy he 2 Peter verse 2 chapter 1 to 3 no mummy tie wose na adifo atrofo enso wo oman no mu sene akyerɛkyerɛfo atrofo ebeba mumun enso saa ne se akoyo Bible ka kyerɛ no mie sɛ adifo atrofo ne de odi nka ka kyerɛ mu ha wo saa nso na saa nkɔfo a meka mu asɛm akyerɛkyerɛfo atrofo no ombeba yemu ene mo abewuram kyerɛkyerɛfo atrofo ne hinfo wo ma wo mpa mu nka Yesu Kristo asɛm enkyerɛ me no mi no wo ma wo mpa mu nka nkwaje asɛm adwensa kyerɛ asɛm atabuam ne ahenie na asɛm enkyerɛ me no mi no omo yɛ atrofo omo nyina yɛ antichrist fo ene Bible ka kyerɛ me no mi no eno so na ekoso awo enyam sum ene na da bebrebe no sanse wo nyina atro no yɛ den odi nka abom ne mi no kokko enso kokko bo no efi sɛ ɛyɛ asɛm bi na yɛ kan keke ene na ɛyɛ adwuma enti wa mo ani anda hɔ no ahwɛ sa kokko bo we ya betimajima twe ho adwo ho afiri sa nkofo yinsɛ so tin na ase akopim sɛ Yesu ɛbɛba na ɔba na wo kɔ ne sɛn fi sɛ ne kyerɛkyerɛ na ɔkyerɛkyerɛ onyina ɛmfa kwam onua omi hwɛ yie ɛde nkɔfo ndeɛ nam so no ehu onua dɔfo a wotie me ehu papa omi entie ne ɛkɔso ɔse na wɔn na ɔde ɔsɛyɛ fekusɛm bɛba abɛhyɛmu na wapa awurade a ɔtɔɔ wɔn na wɔgye wɔn mpo so ate saa nkɔfo yi ɛna ɔde ɔsɛyɛ nsɛm ne fekubɔsɛm abɛhyɛ nyamsum wɔn nso ɛne nipa saa mmere yɛwurade Yesu Kristo mogya akokoro a ɔdom yɛn ɛde abɛgye efiri bɔne ne mumuyɛ ne mfunsom te bia bɔne mu no kɔfo yɛ saa bɛdaadaa yɛ ami yɛatwe afiri yɛagye nkwa yɛnkwa gye butai mu nom de akɔ sei mu afikubɔsɛm ensɛm ahu hia ensɛm ayɛma nkwa gye ensɛm ayɛntuyɛfo ɛntenete ɛnka yɛnim akɔyɛ asɛm a wobɛnya ne gye wobɛsere owira ho ɛno koa ne obo de wrede ɛkyerɛ wo so na nkɔsɔfo tim bɛgyina hɔ wo aka sɛ wo mama yɛ gay nyina no ɔmbɛkɔ heaven na obi kobusa no a wɔse ɔno hwan ɛna obɛbu obi atɛn ɛnya atɛmbuo nya wɔsɔfo no dia enyame na bɛbu yɛatɛn nipa da sɛ ne nti mu nipa atɛn na embom ɛsɛ ɔka nipa n'anim kananim na yi natɛn ɔnka sɛ bu natɛn yi natɛn na kananim na tunufo na tenetene no na wɔtimi sa kyerɛ na adwene ɛna Bible sɛ ka kyerɛ sɛ nipa no bɛtɛ nam sɛ sika mu wa mu de hyɛ asum no mu aboa wo nti no ɔsɛ de wonka ɔbɛkɔ so ahemam wo kan kurasɛm a ɛbɛyɛ n'anigye no wakɔ so de atena ne bɔne mu ya saa ne Nyankopɔn de n'asɛm soma wo wani kyerɛ sɛ saa nipa yi ɛnyɛ nyame na afrɛ no ɛnwuma nim ɛne ahokyerɛ ɛna ɔde abɛhɛ nyame adwuma saa nkɔfo na ɛnka no korɛ ɛnkyerɛ nyame nyonkuo no a yɛsɛyɛ na ada asɛm adɔɔso ɛwɔ nyame fie tie na onua a wotie me tie ne yɛ na awerɛ ho ɛnsɛm a meka nyinaa na wo hu saa no menua ɛkɔ so na awerɛ ho si ahwɛ ne yie yɛnhu ne yie da biara da yɛdi saa nkɔfo akyi saa na yɛde akɔtɔ amene no ɛna hwɛ dɔm akura wɔ mu wohwɛ mu asɔre hɔ no mu preachi a nipa egu more than 2,000 to 3,000 hwɛ nipa dɔm yi aso tam biara no ɛnya atɛn na obeyi wɔ mu wɔn go nyina Roberts wɔ mu wɔn me gay ɛmaa ne ɛmaa ɛda ne nyina wɔn wɔ mu wɔn bɔ dwaman wɔn nyina wɔn wɔ mu wɔn ɛbɔ apo wɔn wɔ mu ɔsɔfo wɔn kɔka no wɔn nyɛ asɔre no ɔnka deɛ bɛhyɛ no nkura n'ani bɛgyeɛ ɛna wɔka kyerɛ no na ɔte ne bɔne mu na Bible nso aka ato wɔ sɛ saa nkɔfoɔ no
wan pɛ mu anka asɛm na ntena mena nya adwen sakyera na owu wɔ ne bɔne mu a ne mogya ne Nyankopɔn bɛde obebusa so sɔfo de otwi n'ani ɔmfa ho obebusa ne mogya omusa ne mogya wɔ ne nsika no wɔpɛ ɛne sikafo wo wiase na sɔfofoɔ no o man to so mienu bɛtɔ so miensa ko hebi mu sika egu bank a obi ti asɔre dem a wo hunu amane okunafoɔ bi de obedi kura no ɛbɔ no agyanka bi ne so wo kura de abɔ no ɔne na busua ne group bi a omdi nyame asɔre na yɛ company nti na omudi ɛde hwe ma ɛda car kesem ɛde da plane sisi da akɛseɛ de da hotel akɛseɛ mu EPS car akɛseɛ na ne wura fi dwankuo no enso frɛ nso ɛsɔfo ɛde ɛsɔfo hwan na afrɛ no nyame na afrɛ no nyame na afrɛ wo a ka asɛm na ɔde soma wo sɛnea ɔfrɛ Jeremiah ɔde asɛm soma abɔfra yi a wɔ so ɔyɛ abɔfra Nyankopɔn se da bi enka sɛ wo yɛ abɔfra na emu ba bia mdo asɛm soma obia no kɔ na kɔka emfɛre obia na nsoro obiara sɛ ɔkɔ ne so ɔhene kura no hɔ no nipa bɔne a kananim krɔmfoɔ kura kananim dwamani kananim na me nyame me na masoma wo enti wo safo sɛ Onyankopɔn na afrɛ wo a ka asɛm na ɔde ahye wo ano no ehu bi anim nipa no oyɛ gay a kananim ɔbaa no ɔbaa na ɛda kananim wɔyɛ roba kananim ɛnam sɛ nyame na afrɛ wo nti no da wa wo de nwuma sua ɛno munum de afon wadwom bɔne abɛwura nyame adwuma mu a wo sɛ nyankuo no nti no obi yɛ bɔne kura na yɛ ofɛ ɔso wonka ani problem ɛda hɔ ti de wiase kɔ no onuadɔfo a wotie me so wa amene wo ho wo anhwɛ kyerɛ konkron mu wonu mu kai no ama obi ankai ankyerɛw wo anka mu nsɛm ankyerɛw a onuadɔfo ɛbɛyere papa efide ɛkɔ so wiase no nyame asɛm de menua o ma daveti ni nyina ebetom le bi kura Bible no ye nhwɛ mu aso de mo bebre kura nhwɛ mu asofo bebre kɔ a ye hwɛ Bible no mu wɔno book no a watwerɛ no na ɔde bɛto ɔ na ehwɛ mu de be preach wɔ na saa asofo no a wɔhwɛ no book no de be preach wɔ ne nyame a hwan nim nyansa hwan na wadwe hwan nim nimdeɛ saa nsɛm fu we nyina na ɛkɔ so wɔ Kristofo nyame sum ɛwɔ nyame fi ɛna Paul ne bufu a was a foolish Galatians ɛna saa na ɛkɔ so fofo be pray ayi kwasiafo ne de abɛwura nyame sum ɛna yɛsɛ nipa ɛna momofu sika obenyanti adai nyame mfrɛw ahokyere nti wo sɛ nyame afrɛw wo de tena hɔ ɛbɛba nkro bom da bi de yɛ nyina de nyame anim okurukoko no ono onim ɛnɛ awurade a ɔde na de himogya konkron abɛtɔ me no mienu abɛgye yempo no ɛnɛ saa nkɔfo yi ensɛm na ada asɛm ɛne nkontompo sɛm ɛnɛ ɔmo de bɛsɛ ɔkra no ɛnɛ ɛkɔ so wɔ nyame fi na Bible say verse 2 no was na bebree bedi wɔn ahohwɛm ɛno akyi na wɔn ti ɔbɛka no korɛ ɛkwa no ho ɛnsɛm wɔne ampo ɛna Kristofo bebree saa akɔhwɛm a prophet foi university foi a yabeso ɛfa asɔfodi ato yɛ ho so yi akɔhwɛm a wɔn di kyerɛ nyina na edi akyire etru ɛna ɛkɔso nipa mpɛ no korɛ ɛno no korɛ asɛm no Bible asɛm na yɛ no korɛ asɛm no saa nkɔfo yi na yɛ de ɔmo akɔti ɛna Bible ka kyerɛ me ne no wɔse ne korɛ kwan no ho no saa mmerɛ nsɛmɔne ɛna ɔmo edi si saa no korɛ ɛkwan nsɛm a ho hia so nsɛm a ɛnkɔnkwa gyem nsɛm a ɛma adwen sakyera ɛnom de abetu Bible na de afiri ho wɔde nidie fon na kɔtwerɛ book de aba sɛ to nyame asɛm twene
na Bible no kura wetima aka ewi ensem wo kura wetima di so na ono no book no a watwere no nsem na wo ba be kai de di so na betima bo tro konkro kura ntima nsa kyerɛ wo ono no book na betima sa kyerɛ wo a wote aso dem a watwere book makomako be 10 to 20 wo ton ma mo waso dem na mo so mo to na da be na be sua wo yawi akosua nyame asem saa ne ma wo nyina nipa enhu no nipa enhu ya na awere ho omi ehwe na kwa aso fofo ne yefa so enya kwa papa omi ehwe papa verse 3 no wose na wonam ani breso edi na ada asem bepam ho mfaso mate ena ekoso omani abre enu ti na ada asem obeka ahye wonkran asem obeka mo nya ni gye enum de pe ya ho mfaso ene o ka kire wa scan here baby abaka akoyi aba na mo waka no kura asem kire tufo ka wani mu dia wo befu ka pre kura mfa mre no ene ti na se mo nka no kura wo twere no mu no 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 akotwere ne krata ade abre wo no se sua ne buku no the book no odi nim de fon na akotwere abre wo de onum se osua enyu atan enka wanim enka di sem bia sem a ehu enkyerɛw enti no asem dokodoko no waka kyerɛwo ɛwɔ ne book no mu na ahwem na aka wia no ani agye obi kura ase wia ase sɛ eni hɔ Nyankopɔn obo wia ase no onse wia ase saa na bebre eka enam Bible no a mo change etwetwero mu book afon tantan nti no hwe teachings bi odi ma a Christopher ewo nyame fi so oto no usuro nyame oni sika no ope onfa ho obekọ sey mu obekọ ojemu ene na kira ene ekoso onu a wutie me mo ani na ho nyame na bo nyame obo won so no obo se ne seso ye ho se wo nyansafo mo ani nte ti sa abo wo anye sa sese de aba Kristo somu mu eya dia atwi nipa ko se yim papa ni nyina nam sa ankofo yeso omafu ani sika pe ani ajapade enti omo nwene dwanko no ompese obenya adwensa kyera ompese obekọ osoro ahememu da bida enti hweye oni a Kristo ni ene utie me ensem na mebobọ so no etie ni ye omienko Mikai enwoma no chapter 3 verse 11 Mika enwoma no etiremiensa titemu dubaako wose na emu asofo oge akatua ekirekire na emu adifo agi sika ehye nkom Mika asema waka so ate hedo krotroro ene de yakoso wonyame fie no sofo bay eno enyame adwuma ye ntua neka Peter Paul mbe enyame adwuma no bosum so ntua neka ye ntua mu kawo wo mu ni Nyankopɔn kɔfo a omudom si ho bɔ afɔre ema enyame adwuma owuo bo nkwam ohie mu no mu na mu omubra ne bi ne na wo mu se yeso woti asɔre dem ho kwasiara na akɔ asɔre efiara no akompaibɔ adwara akompaibɔ wapon wutifie ya toka ya ma efia wutim yetua ka telephone bill ka no kura odi nam no ekotwa bill kura wo de abeto asɔre so na nyanko na tua adesisam abakoma sam na wudi no nyanko no so okruwa awfro so ye sofo ade sofo na wo ye de nyame adwuma na wo ye nyame adwuma enu nti na obi wie university a ompa adwuma bi asa asofo adwuma because f utifie ne amawuska omre ti abranti obeye adwuma no adidi ni mpom no asem fifire no na otifie asi nyanko no na ehwe no ene tie na obi asore a asofu adwuma no ene akoye so ni certificate ayem fawo because nipa ne doso ye pre efse sa na asofu adwuma tie ena ma de aba asofu adwuma mu so enti obi epe asofia Paul ni Peter no obunyam adwuma be ye
enye say ni bi no be yo Paul ofiri ha na oduru ha omu baya beduru Malta ne na mpuiso ne ba Italy ni nyina nyame asem kwa no mbo ndawro that time so na nya easy ni ya tibi koto afiase nyame ni mom no kuredie nti enu mu gidie nti ni nyame twitwaje wo na ne busa ho se sa na tie enso Paul nyina mo ye nyina mo anya katuo enso ene obi eko do ko nyame sem mo baabi kura na ni abeyi a kire wo se hwe ne bo ho afode hwe nsem hunu ni nsem fon a ekoso nyame fi na ada asem sikadie basa yinsuro nyame ene ne nyame fi ada ne bank enom do bed ni nyina to nyanko no so ukokan yese yeka na so futi fie oso esofo abranti a wadi emfie ba aduasa num aduanan oso wonya adwuma o yesofo na panyimo a wadi mfie aduoson eye adwuma wadi sika asa behwe wone ne yire ne mba sofo maame tifie oso wonya adwuma na ne nyonko ba ono wadi mfie aduasa eye adwuma ekotiti toilet mu prapra wadi sika asa ba ade abra wo sofo maame na ate ho na ade atontom akese na wabo life wato mpabo akese husoko na ade betena nyame fie so yesofo maame no obi nhwawo na wo kura na ya na wotirim aboa na adwene wo sen wo ye de ya wurade Yesu Kristo kura wo ba no wa medi abakoma sema ehu asuanfo no so dabi ohuru mu mreye so obre no ho ase ene mu tua na mo ya wurade no saa mre no wo ponko a na iskani wo de nko mfata o fata ma no boro so eso anamo no mu tua nyina no odo mu nyina na mfom wantan ponko bia so oko Jerusalem efrumo na okosere enye ponkompo efrum a ne hu ni mfaso enso no de yensankyerani bi ensanam na ho bia mam no mienu se nipa bia no ehu hia ewo wiase saa ne tie de wayi ne totwene no ne hu hia ma ewurade ana otena so de ko Jerusalem apart from say no antena wi so bio enso ene osofu hwe kai wodem asoroba na mfom ena ekwa asore wana mawom nsu yeton ka kura zo oton asode mo mai fufa asore ma nyankuo no oso wonto wopon ya no otuka na teremo no okọ ofro so yesofu ebeba nkrobom wo de etena ho ma wiase nya ode fa wiase bobo de di abakoma sem egu sa nyankuo no so nyankopon bebusa na unya wiase ni je nyinara sika nyinara japade nyinara na aka anse gubo a ya wasori afri uwo asa abe ye osofo no bio abagye nkofo sika emu taita kese na de akosisi dan ni atoka akese am ni etua ho bibia wo de osika akatua na edi tua akora no eto bibiara ena bible ka no osimu asofo ye de eji akatua won tua ne ka adwuma no so wonye no ye nyame adwuma no nyame na afrewo nyame mfrewo company bi ene ya frewo se wo ye weka wo ye pani se bedi pa ni ntua woka enti wo ti wan francis ho so de wotene wo hene won tene wo nyame anim ene na me ka kire wo abakuma se na wodi no nwankuo no so no hweyie na judgment bi da ho etwe saa ne nyankopon se beye na dwuma okwa abeka kire no Yesu Kristo asuafo no yesa no beye adwuma no nti wo ye osuani a fa ho si o se ne Paul mo de ho si o ne Peter no ye nyame adwuma ene hirawo ende adifo wo amani sika horokra won hye onko ene Bible kan enyam na meka wo Bible na eka wo se adifo ne discussion kom eyem kre ekoso ene odifo wo agoma ne sika obehye onkom on hye onkom ofiu mpaye kra na wo so omon mpaye ma ono wo kyero se fiska bre
wa mani ni ska empire no mo ma de biara da as empire ne dia dia koso onyame fie no uni adof Eden minia mo mi afie na nsifo anya sa dia hey esum pa ne nam no mo mi enko esuafo ngoma no asem o ka chem no mi no fa bible ni hwem kotesi bia mpesa wo so hwem bi ye nyina ye kai nyame tirim na mebo de tro no ka kire wo de atumi no mfu na me papa e ma kire wo esuafo ngoma no etre 90 chemu edumienu honam no mienu ye beche ti asem ya woka wasi na enkwagye ni obiara mu na enso din foforo eni osoro ase a wode ama wo enipa mu a esese wogye yen enkwa ewo mu amen bible asem no wasi eni nipa da se ne a enema asase so no obie no enkwagye ewo ni mu enua sofo na ado ho ato no so no difo no enkwagye ni mu bible na eka kire onya na meka enkwagye eni sofo no mu eni odifo ni ho eti wotu wa mfa ho to sofo so fa ho to odifo no so wo mu no wa ma no enkwagye ho baya obekogye ni mu hade eda ho enkwagye ni mu enti tie ni ye di asomafo ngoma na ka kire me no mi no ni pada se ni bia no bible so wo wi ase enkwagye wo ni mu ena wote ase na wo ni ye wose edim bia no so ewo osoro ne asase so a menua oni pada se ni wodi amaye ne a wo nipa obetime nya nkwagye ede efrim de biara da obo sofo dina nkwagye ni odifo no bo ndina nkwagye ni ewiase no bia no ani di ma nkwa ese na gura Yesu Kristo nkuto no wana abo ni dina obenya nkwagye ni di na nkwagye wo ni di na tumi wo ni di na nkwa wo enti onua enemy tofu emfa hu to osafo so odifo so no mu nyina bible say enkwagye biara eni wo mu a nipa ye dada yen nenne ye ban kura no wode wire nyina hye osofo mu oje osofo no di to extent say ana mo mafa so a omuni bo dwaman fa nkofo yire no to osofo no asem be kan kire no wo jadi ukurukura na ti kura wo mo no ubo osofo so no ukuru ubo difo so no ukuru enu mo afa ho edi di bone so nso from who say we Kristo ni enti woni mu nyansa woni adwen tro na da ho no enti woni wonkai ana woni mu kai mo bi nkan kiro dan fa hu enti hu fu na wo twu firi sa nkofo boni na adafo atrofo ehu ne nipa de wo machi enam say nipa e premier koma yasum ayi ehene to kan hwete nipa da sane a oso ntie fakrata ne sanko 2 Timothy verse 4:3 eno amu ni Yesu tro no mu asam ni Yesu quotation bia no de tro to ho de kan fa hu nyina no obehu 2 Timothy chapter 4 verse 3 was na ebre bi beba orintie enchechere pa eye no na enam se on asum ye won hininti obesoa akyerɛkyerɛfo aboa so sɛne won akonotie what 2 Timothy verse 4:3 ena ekoso obiase wasi mre bi beba nso mre na dru ampa nipa kyerɛkyerɛ pa no ebeyi na 10 aka na nim na tunufo no wasi nya de obetie ompekora tie won asum kakra na nbofu ena ekoso no so enam se menu mienu yasom yi ahininti sa atrofo akyerɛkyerɛ foi a pastor foi ene nkomhye foi ene yasese o maboso ye mo kyem so
o ka asɛm ɛfa bible no ho tie pastor pɛ onam otimfia no odi watem etia ne difo no a odi na chi na woyi nkonyaa kyerɛ no no wo ka nsɛm ho kyerɛ no na otimfia no odi watem efiri sɛ nipa asom yɛ hiniti yasesa mo nyinaa yɛ de aboso just apart from no ɛna da na me ka me say Jesus Christ kra be gina okra na obebu osofo ne odifo na say Jesus fi so ndo de wire nyinaa hye no na bible aka kyerɛ o sɛ enkwagye enyi nipa no mu enkwagye eni nipa no mu ɛna enkwagye ni edi no a ɛwɔ asase ne ɛsoro ɛna ɛfom nyinaa edin bia no enkwagye de ewom apart from yewura de Jesus Christ din aso nipa da sini akɔti saa ne ma wɔ nyinaa ɛbɔ ene egu ne ma bi so na ka bible tu fu sɛ na wutie ne ya ka saa nkɔfo we atorofo we ɛne akɔhwifo we ɛde akɔhwisam ɛtwe na ada asɛm no a sesɛ mo aboa so no onua ka wo ni ho akyi da biara da enso we ayɛ kan obi ti wo aprim na koma kɔkɔhwɛ roba bi ɛda ne nsa idru wa no si radio so sɔfo bɔ mpaeɛ yɛ bɔ mpaeɛ yɛ mo ɔbo no no si to no ɔbɔ mpaeɛ ha saa ne Nyankopɔn ka kyerɛ wo obi bɔ mpaeɛ radio so do control na bɔ mpaeɛ wo bɔ mpaeɛ kyerɛ ho ha na saa na ɔbɔ mpaeɛ na wo mu yɛ de no saa na ɔbɔ mpaeɛ ei onua enim si bi yesi sum nyame fo ye ase ye nyi nyame ni ene ye gure ye nyame sum ho ye de to atopre de gure atopre fa so bi e maso ade onipa da sani ekosi da bɛn e wati nyame afutu na ade atwe ho afiri saa nkɔfo ye ho mo na ada ye onua en na da na adoso o me enko verse 4 no wase na obeyi won aso afiri no kura ho na wadane akotie anansesam enokura asam ne nipa yi aso afiri ho enaji sa anansesam ene yato no nyame fie kyerɛ me no mie eno so ne yepɛ o sa anansesam obi tu kyewa ede papa eno so na me no mie ne yepɛ na emu masam na obɛka no kura kyerɛ me no mie no de Kristo ni wo so wonpɛ wo de bra sofo ba no abeto anansesam odifo ba no abeto anansesam hwe mu preach ade ne nam Ghana wo de abesim wo de nam baby madam fu bi wo de abesim na atiwo ha no wosre amen na ni agye nyame fie wo ba ni die emre bi beba emo abedi awerho kese papa ebeto na ade mo na ada no onto anansesam kyerɛw de tra ho na odi obedi upara ai enti nipa da bɛn ede be hunu nyansa awe ye Kristo so mu ye papa yi di n'akyi no we nyansafo we numdifo okuta tumi aburu tumidie bi aso enipa akoti nasa ese yempe nemu na sesam ene se bedi akire o me hwe ye o me hwe ye eho ene Paul kan kire ye se mo hwe ye mo nantiem enye se wona wonu mu nyansa na emu se anyansafo Paul futua na odi tue no wo se ya Kristofo me hwe ye awe ana mo tua ye tutuo no mama ye nye ho se ye nim nyanso na mo ye nye ho se nyansafo mapa Kristo Yesu ho konkron ati mu enso na mo hwe ne ekoso me ase ye nifra ye hu hwe wi ase to mo hwe ye na mo hwe ada agye ye efiri se enayi a yewo mu no menua eda pone papa betini penim saa mre yewo mu no emre pone ma me no mu no efiri se abonefo na adoso edifo atrofo adoso achechirefo atrofo adoso a pastorfo atrofo no adoso
wo mo yefra ho apostles atrofo na adroso amum ye hwe yie menua ne na ewo mu no anya na papa to nua dofo a wotie saa asomam no kan tie ne ye enti Paul ka kire ye se asomafo ngoma no etire aduono no titemu aduon nsia akopon abiasa Paul kan asem bi kire mi no mi no wo de fa krata ne nhwem wo hwem atoro quotation ne to Acts 20 verse 26 to 30 me tias mo Paul ka kire Paul say enti ne me dimu adanse se me ho afri mo nyina mo mogya ho 27 no efri se mensi bibiara so se ebia merenka nyankopɔn trimu agina enyina me nkyerɛ mo 28 enti mo hwɛ mo ho ene nyanko enyina ohun konkron de mo asisi won so ahwɛfoɔ se wobɛyɛ nyankopɔn asafo a wɔde no ara mogya enya wɔn no yie on futu ɔde ma asɔfoɔ ene me no mi Paul asema wɔka no wɔn de osi ne bo kyerɛ sɛ anuanom ene me Paul me di mo adanseɛ sɛ me nifo mogya ho efiri sɛ asɛm bie no wa me Paul ma na ne dia nyede ankyerɛ mo ma fa ehunta obiara nyankopɔn tirim po asɛm ennam na wurade Yesu to so no medane nyina pefe de kyerɛ mo enti sɛ mo sɛ mo antie saa asɛm wei na mo asakyera mo adwene entua na mo wɔ asɛm mu a menua menim mogya ahofo woni e friends am pa wo yesuani papa wo yekyerɛfo papa wan kwati nyame asɛm obo asɛm no de wuro pefe kyerɛ wo ɛnano na ɛkɔso nyame fi nya no wo de mogya ahofo no odi hofo kra onfi wonim nyankopɔn na wɔsom no no onsuro nyame enso kanye saa ne tie kɔsɔfo de kan no kra asɛm no kyerɛ nipa no so nkwagye asɛm kyerɛ no adwensa kyerɛ asɛm yina tan yɛ wo ne kananim pɛ mu ka asɛm no na sɛ nipa na asakyerɛ na adwene di a wa pɛ mu aka sɛ onua asɛm bia no amde hunta wo ba bia ne nyinaa so akyerɛ na so wa mfa asɛm no anya asɛm no yɛfo ɔde a menu mogya ahofo enso na asɔfo nyinaa di mogya ahofo so yɛn kan yɛkora nkyerɛ nyankoyo no adifo nyinaa difo ɛwɔ mogya no nyame obebusa etu wo yɛ sɔfo a hwɛ yio adwuma na wo yɛ no enye nipa bi hu adwuma kaka na wo yɛ o ɛyɛ otumfo nyankopɔn a wonim kokɔ mu asɛm adwuma ɛna wo yɛ wo hwɛ na sikadie ɛne wiase tinti ɛna wo de wo manim abɛwure nyame adwuma mu a ɛna edue ma edue papa ma edue ma wonim die no ngoma na ada onua na nyankopɔn wontimi na ada no ɛmfa ho ni enti saa kokɔbɔ no efi sɛ wɔka kyerɛ mo sɛ mohwɛ yie ɛne nyanku a onyankopɔn de mosisi ano sɛ mohwɛ mo so awurade Yesu Kristo di na de hyemogya akonkron nya na akopɛ wo mu ɛne wɔte wɔn ne sɛ you very careful ɛwɔ saa nyanku no ɛsaa sɛ mo nyinaa no mayɛ de ho ofi na ni kura o pisika o nyanku mu no wɔtɔn mo di ɔdwom ntoma ɔdwom ajapade ɔdwom sika de hwɛ na yire ne man na ebusua no bɛde ne ne akum nyanku no bɛ yare ewu kura ɔfa ho bɛ but sam de sika bɛ hyehyɛ mu akomam enti ɔno ɔnwe nyanku no da bi da saa na ɛkɔ so ɛwɔ nyamesum sese adehye sɔfo no nyinaa da ne adehye mu nyinaa da ne adehye ne edi abakoma asɛm ɛkyerɛ nyanku no woni bi kura no a na mu de bɛde ato so
nipa no wodwendwene ade ntina so we sa ene na da bebrebe amudi egu nyankuo no so ando mu ko sei mu mo twi wo ma dwene afiri nkwagye botan no ho enti osofo ebesi wo sei ebe wie wo yie de wo yie enti eso nyame ni asemu nipa da sani wiase nya wodia wodi wiase abobo wiase ne ma nyina wachichire nyina abobo tena ho efa so a emire ne bedu wakati se nyankue ni nyina wode ho konkron de mo asisi won so ahwefo no wonye won enso ne yenye wo mu opidin mo gya nya no enu no so opeska 29 no wasi na minim se me kro kire no empeteku bone be hye ne mumu a wori nya nyankuo no ekwa no kure Paul sanse won nyina wo kan nyina no adwuma wo mu nyina kwa kire no enem peteku bone na ayedai abehye ne nyankuo no eno mu nya wo so kwa da bi da hwe wo be gya wo kwa taati woni bi kura kwa bosia ene Ghana obaiti bi kwa asoro be fra asoro be pon no oba fie no no sa de ka wa bobosia wa asoro o sika ya gi ni ntino wa bobosia wo be endai fede ani ani wueti no wa bobosia kofi ni ama no de abetum ye bo afode ama asofofo amudi nsempat enam no de abetum taiti no de abetum ebo for the yam mo nya adwuma no de abetum sisenska nyina nko mo osofo wia no mo sika ni nyina no de agu no botum no muto no mudi de tua bi ka nyame fie na wogi akatua nyankuo no woton wo mu na do burden ato wo mu so na woto won ye wodi na timi ode na woton koko woton suo woton olive oil wo say anointed oil mpai tantana bogus nta ya anointed oil one anointed no bo e dey tumi no wo mu enwosra be no wo mu na nipa da sani ye di sa nkofo we nyina ti na da asem no kotompo sam na ekohwisam na nipa di ekire ye de burden ato nipa so enkosi da burden na Christopher nyame ma a oboye se ne seso ya masa nkofo yi di mo adwompone adada ye awirho onu a wotie me awirho papa Bible so ka kire ye bibie no a wansi eso oso nim se ne ko akire no sa nkofo boni we nyina na edai baba bi tan yemu ene ekoso wo wiase so ene nkontompo sam amudi twen suafo nyina di wan kire nyina na ekoso wo nyame fi ene omuso na wodom osofo odno wasi wose wo nyame adwuma no koradie mu paa no wo ka no kora wo nyame fi ene obewura na so dem obi kora benya nipa be 20 akosoro bia bi kora 100 wo mo di nkontompo ene ahoisam ne na ada asem nyame adwuma no ko hefie ho hwe nipa dom egu ho fise nipa penkwanje anansesam ene nipa pe ene awie ye no enkosi da ben mama nkofo ya dada ye ne a omudi akọ sey mu onua Kristo ni bie wani na ansan kyerene no ene yedie preaching no onua emwa onua Kristo ni enye sa ene nyame bo wo enye sa ene nyame ka kyere wo enye no nti na agba wiase enkwagye ani osofo no mu eni odifo no mu eni ne din mu obi timi bo osofo din asimi bo ni din a menya nkwagye menya ayarsa wo mo bo papa wo mo bo yie oni efra oni a wutie me awirho onua awirho na Bible aka kyerɛ me no mienu
sɛ deɛ wɔtene firi gyidie mu no ebenya nkwa gyidie ne sɛ gyidie mu nnwuma ɛne sɛ wotene efiri gyidie mu ɛna bɛma me no mmiɛ ne nya nkwagye o onua a wotie me gye wɔwura de Yesu Kristo di na ma gyidie mu nnwuma no ɛna adi pefee sɛ mpa woyɛ gyidini a woyɛ nokwarefoɔ woyɛ teneneni wobɔ abrabɔ kronkron nkwagye wɔ hɔ ma ɛnyɛ ɔsɔfo no a ɔde ho ato no so no ɔdimi mboa nkwagye ni nim kyerɛ Bible no ka mmehwie nyame som yie na anyɛ saa ɛde nsɛm bebree ɛna ɛbɛbrɛ yɛ nti mmehwie ne yie mmehwie Roman mmehwie Roman chapter 1 verse 17 to 19 hɔ wɔde deɛ ɔtene firi gyidie mu no bɛnya nkwa 18 na wɔyi Nyankopɔn abufuo adi firi soro go nipa a wɔde ade a ɛntene si ne kware kwan no musubɔ ne ade a ɛntene nyinaa so 19 every sɛ Nyankopɔn ade a wɔnim no da adi pefee wɔ wɔn mu na Onyankopɔn na wɔyi akyerɛ wɔn 21 no every sɛ onim Nyankopɔn nso wɔanhyɛ no animonyam sɛ Onyankopɔn na wɔananase na emom ɔdanedane hunu wɔn nsusue mu na ho akoma ɛnte aseɛ no aduru sum mu ate deɛ Bible ka saa nkɔfoɔ nyinaa no Nyankopɔn se nipa bi a wote wiase no nyɛ sɛ bi a wonim Nyankopɔn wonim nimdeɛ o ɛna odi nka aka kyerɛ me no mmienu ɛno nti na tam biara no yɛ ne Nyankopɔn de na ebufuo ɛde ɛbɛm no mmienu so ɛfiri sɛ wɔse saa nimdeɛ wɔ nyinaa no Nyankopɔn te mu pa a wɔyi akyerɛ me no mmienu yɛsi nim ɛfiri tete na bɔdeɛ nhyɛ aseɛ nyinaa bɛ nyinaa de nim no mmienu nim ɛne yɛsa nso twerɛ no ɛda hɔ no yɛsɛ asua ɛho nimdeɛ ne nyinara ɛnso nipa yɛmfa nyɛ adwuma ɛna asɔfofoɔ yi nyɛ no na ɔde yɛ adwuma de abɛda ɛna ɔka ho asɛm ɛno ti ne Nyankopɔn ɛyi na abufuo adi firi soro egu nipa a ɔde ade a ɛntene si ne kora kwan ɛkwan ne musubɔ ɛne ade a ɛntene nyinaa so ɛnam nimdeɛ nim tie no wɔn a no kora kwan no wɔn atɛn no ɛbɔ musu akɛseɛ no ɛno ne saa abufuhyɛ Nyankopɔn ɛde ada na di agu nipa so bɛ nipa yɛ bibi a wɔnim ɛnya ntoo no ntonim sɛ ɔyɛ free ne dan Nyame abufuhyɛ bɛba wo so no onua wɔne patafo ne baabiara o patafo ne baabiara nti nipa woyɛ bibi a hwɛ yie no ɔwie yɛ ɛne hia ɛna Bible ka kyerɛ me no mmienu 19 no ɔka kyerɛ me sɛ ɛfiri sɛ Nyankopɔn ho adeɛ a wɔnim no ɛda ade pefee wɔ wɔn mu Nyame ho adeɛ nimdeɛ no ɛteɛ mu ɛda ade pefee ɔmfa mu nta obi awo ɛda ade pefee wɔ me no mmienu mu ɛteɛ na Onyankopɔn na wɔyi akyerɛ wɔn twɛde ampo Nyame ɛna wɔyi saa nimdeɛ ne nyinaa yɛ ɛkyerɛ me no mmienu ɔmfa mu ntaeɛ ɛnyɛ sɛ wonim na bɔ ampaeɛ ɛne adwembɔne ɛne sikani bideɛ ɛne agyapadeɛ nti nipa da sani akɔte saa nimdeɛ wei ne tie ɔsɛ ɛfiri sɛ onim Nyankopɔn nso wanhyɛ no animonyam sɛ Onyankopɔn menu mmienu bia na onim Nyankopɔn yɛnim nso adeɛ animonyam a adeɛ animonyam no abɔ yɛ Nyankopɔn adɛnti hwɛ deɛ nipa dua yɛ hwɛ deɛ nyansa ne nimdeɛ yɛ ne nyinaa nhyɛ Nyame animonyam yɛhyɛ Nyame abufuo ɛnam sika nti ɛne bidie nti ɛna akɔba ne saa onua hwɛ nipa dasani hwɛ kwan ɛnam so a yɛde sum Nyame ɛnumukuaseɛ bebrebe ɛho ni mfasoɔ deɛ ɛtɔ so ɔsɛ na wɔana no ase
aseda kora bo Nyankopɔn na emu modane dane hunu wɔn susue mu na wɔn akoma ente aseɛ no duru esum mu ene nam sɛ ente nipa akoma nyinaa akuduru sum mu amene esum nyumma ene akoma pe etwamambɔ ena atiatise ewa Kristofo so ene asofo so de ewiase akoye akono de ena de akoma pon so enema ho hia apobɔ na ada sikani bidie ena ede nipa akoma pon so nipa akoma nyina yetum esum nyuma ena nipa pe omi hweyi ne saa ne ma ye nyina no emre bi bo omi adasani emre bi ba do odi ni wiase no obo obebu mi ni omi ni aten ene so wotwe no ho ewo wiase a wotie onua Kristo ni osofo odifo ofro ho odifo tie ni ye yenye den a ebedu 22 no wase woye enyansafo ɔse wɔyɛ anyansafoɔ no ɔdane nkwasea so ate ene sɔfodie no a sesei no yɛse yɛ panyansafoɔ ne mumanimfoɔ enim nimdeɛfoɔ abedi sɔfo na university a yɛmfa ase bedi sɔfo no Bible sɛ mu yɛ mu so mu yɛ nyansafoɔ ɛsankofoɔ nyinaa mɔda no kwaseafoɔ wo ayiwa ni so sɛ nipa no a sɔfo no ogya onim no ɔyɛ doctor ɔyɛ professor Bible sɛ sɛ nipa no wɔno no ɔyɛ nyame anim sɛ kwasea Nyankopɔn no omo no wɔnsoma no yɛmfa homadie nkɔgodi sɔfo ɛne yɛmfa certificate nkɔdi sɔfo yɛ nyame na afrɛ wo wona abu hu sɛ ɔyɛ nyansafo Bible sɛ ɔyɛ kwasea koraa ɔyɛ kwasea wɔ nyame anim so onim a nti anamɔ no wotuo no hweyie anamɔfo no anamɔbɔne na wiase ɛden na wotuo no epesika every nyankuo no a wode obani ato wo so no you very careful osofo ene odifo na wiase enya wodia wiase nya wodia tumi ni ahode na nya wodia enkwa no enya wodia de one dia ka so ogi nna ne kyene ya wo ye kwasea emfa so bi eno so enti fa nwoma nim no hyehye wo ho da bi bra wo ho ase na so be nyame adwuma fa no korodie nyame adwuma se ne Paul no onim wo ma oto no ma na twene ye na mom Yesu Kristo anamontwe na otuye no otutu bi no wan kwati Awurade Yesu Kristo asem no odi na na mo so epa mu kan na asem no saa na eso oye so fo oye de utu saa na mo no onu adofo a wutie bi me hwe bibi nimre no yes na ehu verse 25 no was every say o se say Nyankopon no kura no je atro na ofare na wosum abode sina obo ade a o hira no da no so on the Bible no ka tell no me ene Nyankopon no kura di asem no a na me ka kire wo no ene enmanimfo nyina mo asesa no so wonim ni dia akotwere books ene oton no nyame fie se wonim die na ori akotwere books na woton ama no ene ko ne kokai ne Nyankopon asem no ne kura asem no die Bible no de totwe ne fato na me ka se Bible no kura no aka ewi onka wie azo ze nim die na ori abese nyame fie no ori akotwere books be kai ono no book no book tanta no nsem hunu no akotwere gum no ose wo mo besua ensua nyame asem wo mapoti sem bi ebe nyame fie na ada asem ebe nyame fie na nipa yete wo no a yesi yemie ye ne yehunu nyansa saa no mde baye na Bible no ka no wose Nyankopon no kora no so enene odi age atro sem a yetrotro gu nkrata mu ton atro sem a enem kwagye so enem adinsa kyera so ne yeton ma nyame ma na Bible asam de wose wompe efise ne nguma nim no de odi abewura mu no
Mumi ehwe ye o. Ne mene ne homa nipa da sani. Enne omu nyina mo soma bode no. Eso no obo ade. Enne asofo bebre soma bode. Yesum sika. Yesum ahunyade. Enne asofo bebre de enso. Obo ade Nyankopon no obo no ba wiase no. A oso omasum no kware no honhum no de. Osofo no so osom no. Kristo ni osom no. Ene Kristo ni bia pe yedie, eno ti na yedie preaching, ye preach kire wo. Fise ni pasum abode, eso no obo ade. Na no ena won kwagye wo. Ejapade, ene ahunyade, ene sika no. Ena won kwagye wo. No obo ade no, obo ade nyame na obo ba wiase no. Wakoti nasem. Enipa wa asodie wo. Nipa wa asodie kase pa, nipa na tani. They were asudie. To me, you're very careful. The dear cousin, you fie no. Hey, Tim Papa, dear Bano, who papa, was as so. But two to nipa for what you was so tea, or no do a pen obey. Yan, I didn't baby, I say. Or do me answer. But you move in ye. I don't know already, yes, to cast me. Or say, Adentin enam no mi no ye friend awurade ni enya ne wo se de awurade Yesu ka kire no mi no se ye enya no de ese enya wo asofofo na edifo no nya no moye anso to wo be awurade Yesu so din bone a wodi nyina na obo ne din nkonyanyi ne a wodi oyi nyina kire wo nyina na emfa kwam no atro sem o wodi nyina na obo awurade Yesu Kristo de as the awurade Yesu so wonye ne de o so wonye de onye wo kwoti na sem as o di bone kra na obo awurade di so o de e bibia chei de enya nofo de kanin ya na mo som no a ubo ndina ne dem bayan na oda ho o kina wu koba na o sa be boni din e wa atro sem mu and so entisa o jai pe mama yenti no ni pe di bone a no bo awurade din e no o ka kire me no mie no se adenti na de bia ye se awurade na mom afutuo no o de ma ye no adwensa kire asem na o ka kire ye no atemu asem o ka kire ne de ye se eni so ni ekoti na asem na ne atoro sem ne na ada asem ne nipa di ekire onu adofo o mi hwe yi ye de nkofo bi achi ama sa nkofo no de ekọ atemu o seye mu o jani mu to mo me hwe na mo me ni na ho ma me huru mu nkontompo no mu na ada asem no ho sam no ye ntwe ho firim onu Kristo ni ye o mo se we nyansani mo woni nte te sa abo wo na twe ho firi sa nkofo nsem na nkwagye ni umumu nkwagye eni umumu nkwagye ewe awurade Yesu Kristo mu ono nkoto no ene ye nkwanda nyina ne mre nyina dara basa kese ono control ni abadenten woni edwa no kotoa no a onua benya nkwagye omi ntwa asofo a omi ye ntro omi din mu die bi trotro nkrata boni woma boni beton ma ye no mom ye tuni nyina ntwene onua na no etime huawo onenim die no nkwagye ni mo asema de dokodoko asem no ode atwero no obeka akire wo sene abaya obekwati nyame asem no ebetufo no ano no ode berewo etiene onua da sene a wotie sa asem tie nie na asofudie no enye certificate ni edidi asofudie eye calling eye frɛ ntu tie na sopam na nya sa nkofo wi obedadaye afisi Jeremia no ya bofra kitikiti ene Nyankopɔn hunu ni sie anya me suma no kra no o se eja me ya bofra o akoa ya bofra isa Nyankopɔn so ya bofra kra me ena me suma wo
ɛno ne friend say oye nyame adwuma onyame no atu so no nyɛ ndɛ a ohia bebrebe ɛne sikani bi deɛ ɛne agyapadeɛ ɛne ahokyere nti obiara so oyɛ difo ne sɔfo no kɔsɛ obiara ɛkɔpɛ sika onua dɔfo saa abrabɔ wo yɛ de asi ani so mebusa wo sɛ ɛyɛ abrabɔ papa nti ebewie pa ama yɛ ana onua dɔfo a wotie mebusa wo onua dasani ɔsɔfo a nyame mfrɛ wo a odi certificate yi di sɔfo usa ahu enye degree no ene nyankopɔn bɛhwɛ ho atwerɛ wo din wɔ nkwa wo manimu dabi fa degree no to nkyɛn ɛyɛ school a wokɔɔyɛ ɛne wonya saa abɔdini no ɛno no ɛnsɔ nyame ani ɛwɔ ne som mu ɔnka nkyerɛ sɛ kɔ school bra bɛdi sɔfo nyɛ saa ne nyankopɔn ka na ɔtwerɛ kronkron no mu dabi ɛyɛ adom akyɛdeɛ obiara wɔ ne deɛ ɛnkɔte wo deɛ ɛmfa mmɛhyɛ baabi abrɛ hɔ nim nimdeɛ bia wɔ mu nti afotuo ɛna mede ma wo ɔsɔfo a wotie me ɛna anwummere tie ne yie ɔmeyɛmfa de twa toɔ no ɔmeyɛnkɔ adi sɛm ɛtire mmiɛnsa kyekyɛmu num adi sɛm ɛtire mmiɛnsa kyekyɛmu num ɔse deɛ ɔdi nkonim no ɛna ɔbɛhyɛ no atade fitaa saa na merempepa ne din mfiri nkwa nwoma no na mɛbɔ ne din mɛgya ne n'abɔfoɔ anim verse 6 no deɛ ɔ aso no ntie deɛ honhom no ɛreka kyerɛ no ɛkyerɛ asafo no amen amen deɛ Bible ka kyerɛ no mmienu no wɔse deɛ ɔbɛdi nkonim no nkonim deɛ nyinaa yɛ dɛn agyina nyame asɛm so sɛnea Paul ɛyere ne ho yɛ nyame adwuma na ɔpɛɛ mu kaa sɛ ɔkopa no wako wie mmirika no so ayɛ dɛn wɔtu ne yie ɛne mmirika nso tu no adi fɛs a yɛma nkonimdi abɔti yɛde ma deɛ Paul ka kyerɛ me no mmienu no wɔnim sɛ ɔkopa no wako wie ɛne mmirika nso wɔdi first enti aka na adeɛ baako pɛ saa mmerɛ nyankopɔn bɛto no saa frɛ no no wɔkɔ na wakɔgyina botire no ɛna ɛsɛ ɔyɛ sɔfo woyɛ kristoni woyɛ prophet a ɛno ɛna ɛsɛ ɔdwene ho de ne wiase agyapadeɛ ne afɛfɛdeɛ ne sikasɛm a wode ɔni asi so a wode nkontompo ne naadaa ne awisam ɛpɛ no ɛna bɛboa wo ne wabusua no enti tuo ho fo ɛwɔ saa asɛm mu ɛna ɛbɛtumi aboa wɔn na wie mmerɛ no wo nso ayɛ dɛn wɔfrɛ wɔ atare fitaa na wabɔ nkonimdi abotire no na wamammo sɛ adwuma na ɔde hyɛ wo nsa no ɔso mmirika no ɔtua bie saa ne fata wɔ sɔfo nti onuadɔfo a wotie me nnɛ yɛde wo bibiara se nyame hyira wo so na wadwe mpa a da bia wonya ɛwɔ nyame asɛm so wobɛtie na de atwa wo ho fo wei ne asɛm a nyame de asoma sɛ me ne wo mmɛkyɛ na wonya me som a wɔsom no hunu kwa bɛfa so aso mu nyame na naada asɛm no so no hunu kwa bɛfa so a saa nkɔfoɔ wei wobɛtwe wo ho afiri mu ho na anyɛ saa nkwagye ni hɔ ma ɔde wo kɔɔ sɛ yam nti wo ho dawuro ɛna Awurade sɛ ɛno mmara mekyɛ yɛde wase nyame hyira wo ɔnto nkwa nam ɔmo a ho ban ɛwɔ ne tumi kɛseɛ mu ɛmfiri wɔ sɛɛforo no naada ɛnna hɔ hwesɛm nyinaa mu na ɔmo ani nna hɔ na wohunu ne ɛkɔ so na atwe wo ho firim na wanya nkwagyeɛ ɛyɛ ɔda a menua wo me nyinaa ka sɛ amen amen